ঈদ মানেই পরিবার, মার রান্না, বন্ধুদের সাথে হাসি। কিন্তু ভাবুন তো, যদি সেই ঈদটা কাটাতে হয় নিজের দেশ থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে। আজ আমরা কথা বলবো ঢাকা ইউনিভার্সিটির দুইজন শিক্ষার্থীর সাথে, যারা এসেছেন পাকিস্তান এবং নেপাল থেকে, আর এবার তারা ঈদ উদযাপন করছে বাংলাদেশে। দিন ধরে পরিবার ছাড়া ঈদ আজকের ঈদের দিনে এখানে ঈদ উদযাপন করা পরিবারকে খুবই স্মরণ করছি। বিশেষ করে আমার মাকে, আমার বাবাজানকে, আমার ভাই বোনকে, আমার বন্ধুদেরকে। আমরা যে একসাথে ঈদগাহে, ঈদ মাঠে নামাজ পড়তে যাই, একসাথে আমরা সালাম কৌশল বিনিময় করি, আর মা বাবার স্নেহ পাই। তারপর আত্মীয় স্বজন বাড়িতে আসে, তারা আমাদেরকে, যেমন আপনারা সালামি বলেন, আমরা ঈদি বলি। ছোটোবেলায় আমাদেরকে তো ঈদই দিত, বাচ্চাদেরকে ঈদই দিত। তো ওই যে আনন্দময় উৎসব মুখর যে মুহূর্ত, সেটা নিশ্চয়ই আমি খুবই মিস করতেছি। বাট अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, जो नाराज़ साथी हैं उनसे उनसे मुशाफ़ा करते हैं, उनसे अपनी नाराज़गी दूर करते हैं। और इसी तरीके से उसके बाद हम लोग मिलजुल के उसके बाद अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं दावत के लिए। उन लोगों को हम लोग अपने घर बुलाते हैं। इसी तरीके से हम लोग इसको एक भाईचारा की तरह सब गम भुला कर और जो है सब 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 खुशियों को इकट्ठा करके हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं वहाँ नेपाल में भी। আমি তো মিস করি আমার মায়ের হাতের রান্না। যে আপনি জানেন, পৃথিবীতে সব থেকে বেশি যে সুস্বাদু খাবার, সেটা হচ্ছে মায়ের হাতের রান্না। আপনি যতই বড় বড় রেস্টুরেন্টে খান, পৃথিবীতে যে কোনো প্রান্তে চলে যান, কিন্তু যেই মমতা বা যেই আন্তরিকতার সাথে মা তার ছেলের জন্য যে খাবার রান্না করে, সেটা একটি স্বাদই আলাদা। তো নিশ্চয়ই মায়ের হাতের রান্না আম্মাজান ঈদের দিনে ভোরবেলা থেকেই উনি বরং চাঁদ রাত থেকেই শুরু করে দিন ঈদের যে রান্নাগুলো রান্না করেন। তো বিশেষ করে আমরা শির খোরমা খাই, যেমন আপনাদের এখানে সিমাই, আমরা শির খোরমা বলি। তো মা আহ, দুধ দুধকে দুধকে ফোটায়, ভিতরে খোয়া মিশ্রণ করে, আর পেস্তা বাদাম এইগুলা দিয়ে খুব ভালো করে মিষ্টান্ন তৈরি করতেন। সেটা ঈদের দিনে আমরা খেতাম, খুবই ভালো লাগতো। আর जैसे कि आपने सवाल किया कि मैं फैमिली के तरफ से मैं कौन सा ऐसा चीज़ है जो मैं ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अगर उसकी बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा मैं अपनी बहन और अपनी अम्मी को मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी जो है मेरा बहुत ख्याल रखती है और मेरी बहन जो है वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। तो उनको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। अगर मैं वहाँ पे रहता तो वो लोग भी बहुत खुश होते और मैं भी बहुत खुश होता। হলের ভিতরে যারা হলের কর্তৃপক্ষ, তারা আমাদের জন্য ঈদের জন্য ঈদের উপলক্ষে বিশেষ দাওয়াত দেন আমাদেরকে খুব ভালো করে, যে বাংলাদেশের খাবারগুলো সেটা আমাদের জন্য আপ্যায়ন করেন আমাদের। আর আমরা সবাই যারা হলের ছাত্ররা, যারা ঈদের উপলক্ষে বাড়িতে যেতে পারে না, আমরা একসাথে বসে খাবার খাই, আড্ডা দেই, গল্প করি। তো এটাই। जैसे कि आज ईद का दिन है तो आज हम लोग अपने मुल्क से बहुत दूर हैं और यहाँ पे हम लोग का हर एक स्टूडेंट्स का एक जो है विल होता है कि जो ये सब सेलिब्रेशन अपने घर में करे, अपने फैमिली के साथ करे, अपने अम्मी अब्बू के साथ करे, अपने अपने भाई बहन के साथ करे। तो आज हम लोग जो है हम लोग घर तो नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक अंदर से मुझे एक क्राईफुल फीलिंग आ रहा है कि हम काश मैं घर जाता, अपने अम्मी अब्बू से मिलता, वहाँ पे नए नए कपड़े पहनता। यहाँ पे अगर मैं कपड़े पहनूंगा भी तो किसको दिखाऊंगा। यहाँ पे कोई साथी वगैरह है भी नहीं, और लगभग सब घर चले गए हैं। अपने जितने भी बंगाली दोस्त हैं वो सब भी अपने अपने घर चले गए हैं। उनके साथ जो घर के साथ जो मज़ा है ना, वो यहाँ पे दोस्तों के साथ नहीं है। जैसे कि अब मैं अगर घर में रहता तो अपनी अम्मी को अब्बू को नए नए कपड़े पहन के दिखाता कि अम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ। अब्बू को मैं अपने तस्वीरें भेजता कि अब्बू मैं कैसा लग रहा हूँ। अब्बू अम्मी मुझे ईदी देते, उसके बाद मैं ईदगाह जाता, वहाँ पे सेलिब्रेट करता। আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমিকে চিরদিন
এই বাংলায় খুঁজে পাই, আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর, আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর। বাংলা আমার জীবন আনন্দ, বাংলা প্রাণের সুখ। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। ঈদ শুধু একটি উৎসব নয়, এটা ভালোবাসা, সম্পর্ক আর একসাথে থাকার নাম। দেশ আলাদা হতে পারে, কিন্তু অনুভূতি একটাই। ঈদ মানেই আপনজন। আপনাদের ঈদ কেমন কাটলো কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না।